Yan. Prutas. Ano yan? Ang haba naman. Mangga? Tama. Amazing! Dapat ganyan kagaling mag-drawing. Kasi ang ganda pa ano nyo ng ano to, dahon mismo, tapos ito yung tangkay, tapos yan, mangga. Ang galing mo mag-drawing, friend. Magaling. Clue? Clue. Clue. Beno yung clue, Ben. Andyan yung Ano clue. dito? Bird. Body parts. Body part. Grabe, nakikita ko yan. Okay, number start. Baliktad ata siya. Okay lang yan. Now. Dito ako? Hindi, tama na yan. Tama na yung pwesto mo. Yan. Okay, madali lang to ha. Timer starts now! Body part. Mata! Ay! Galing! Ay, bilis! Wow! Ang galing! O ako naman. Go, Bubay. Naku, friend. Clue. Clue. Prutas. Prutas. Starts now. Kasoy. Watermelon. Prutas. Mangga, hindi rin mangga yan. Papaya. Hindi tayo pwede mag-speed. Tamarin. Ay, hindi pa pwede. Sorry. Ano yan? Prutas siya, prutas. Mansanas. Apple. Saging. Ang tagal sa saging. Kanina ko Nakuha niya. na saging. Saging ang tamang sagot. Lumaban. Okay naman naman ka saging. Bobo to. Saging. O, sunod naman. Ako naman. Okay. Belly, ba't ka na dito? Anong clue? Gamit sa kusina. Gamit sa kusina. Your timer starts now. Papakain. Gamit sa kusina. Kutsilyo. Kutsara. Sandok. Sandok. Sandok? Tama! Oh, ba't yung sagot? Sorry! Ako lang pala may alam nung sagot. Ako lang pala may alam. Next. Galing Tapos na ba? Ano? Ikaw na ulit. Tapos ka na? Balikan tayo, ayan. Okay. Go, friend. Clue. Nasa kusina. Nasa kusina. Ala. Timer starts now. Nasa kusina. Ano yan? Ano yan, friend? Lababo? Kama. Ano yan? Lamesa. Mesa. Ano yan, friend? Lutuan. Faucet. Ano yan, friend? Gasol. Ay! Ano yan? Ref. Ay, sorry. Ang galing nila. Nahulaan na nila. Galing. Wala kasi kaming ref. Clue. Famous person. Ha? Famous Person. Kami lahat ang ano na? Hindi, tayo. Siya. Pwede kayong dalawa sumagot, syempre. Dito ka, be. Famous person. Go. Ay, kanan. Hindi. Diyan ka. Mas komportable ka dyan. Okay, go. Carry lang. O, game. Go. Timer starts now. Famous person. Famous person. Tataklos! Ito, Wow! Galing! Kasi yung hat eh. Ay, yung hat kasi. Wow! Wow. Galing mo. Ilan na sila? Over ikaw naman. Ay, ako na, game. Ikaw daw. Go. Clue. Famous person. Famous person. Go. Timer starts now. Rap.
Ah. Person yan? Ah. Tuldok? Ah. Mata? 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 Ano yan? Person. Person. Ano ba? Hirap. Ah, person ba yan? Ano yan? Salamin? Ah, tuldok. Zero. Hirap. Hirap. Ah, SpongeBob. Hindi. Ah, tao ba sa SpongeBob? Ano ba? Ang hirap. Tao. Sa GMA? Ha? 5, 4, 3, hirap. Hirap. Friend. Kayo. Kayo. Hula Ano? niyo. SpongeBob. Ha? Lalaki to. Ah, lalaki siya. Pilipino ba to? Presidente? 4, 3, 2, 1. Ding dong gang. Ah, Ah. Tapos ito oh. Tao nga. Dantes. Test. Test. Di ko ma-connect. grabe yun. Ding dong Dantes. Di ba?